पहली बार बैठा मेरे तो दोस्त ने मैं काफी भी ना आया मैं दोस्त आगे जे पेड़ पाया जनाब दुआ करो आप अपना जनाब सैयदी मुर्शदी नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है गड़ी करना रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाबे वाला अर्ज़ है कि मसलक दी मजहब दी बदअकीदगी दा अरूज है उस दा तोड़ दिखाण वास्ते दुनिया नूं आ मेरे बुजुर्ग ने बाबा जी वाहद सरकार रहमतुल्लाह अलैह इन्होंने तकरीबन 45 साल हो गए ने इस दुनिया तो पर्दा फरमाया। आंधी आई है ए दरख्त जेड़ा इन्हें अपने हाथ नाल लाया इनू 35 साल हो गए ने आंधी नाल गिरिया। ये दरख्त जनाबे वाला महकमा नहर की मलकीयत है। महकमा नहर ने उठाने की भी कोशिश की है लेकिन उठाया नहीं गया। नहर पक्की बन रही है उन्हें इस तो हटाने की कोशिश की है हटाया भी नहीं गया। बाबा जी इस दरख्त को नहीं हटाने देंगे। मैं मुबाला किया बल्कि चैलेंज किया कि 1 लाख रुपया इनाम देंगा जेड़ा बंदा दरख्त उठा ले लै जे अपने इस्तेमाल कर उस बंदे नूं किसी किस्म की कोई मुश्किल प्रॉब्लम दुनिया की तरफों नहीं होएगी। बाबा जी वाहद सरकार का मैं जिम्मेदार नहीं। वो जेड़ा भी नुकसान पहुंचाण वो इन्हां दा अपना मिशन है उहदे नाल मेरा तल्लक नहीं। अलबत्ता दुनिया जितने भी मेरे भैन भरा इत्थे दुनिया इकट्ठी हुई है इंशाअल्लाह इन्हां नूं किसी किस्म का इन्हां दे रस्ते च खलल पैदा नहीं मैं होण देंगा ना होएगा। ये अपना दरख्त ठाण लै जाण इन्हां कामयाब हो जाण मैं इन्हां नूं लाख रुपया भी देंगा तो अहले हदीस भी हो जाण। ठीक है जनाब। ते जे जेड़ा वादा होया वो लिखिया है वो लिखिया ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ अगर ये दरख्त खाण च कामयाब ना हो ये सारे ही अहले हदीस जेड़े ने ये बरेलवी मसलक इख्तियार कर लेंगे। ये लड़ाई साडी किसी किस्म की नहीं हक नूं तलाश करन दी एक कोशिश है जिहदे विच मैं भी सरकर्दा मैंबर है इस चीज़ का इन्हां भी इस चीज़ नूं कबूल किया कि जनाब वली जड़े ने जिंदगी कुछ है ने जिंदगी तो बाद कुछ नहीं कर सकते लेकिन इंशाअल्लाह मेरा 100% यकीन है कि अल्लाह के फजल करम नाल कामयाबी अल्लाह मैनू देगा। बाबा जी वाहद सरकार रहमतुल्लाह अलैह मेरी इस जज्बे दी
ਲਾਜ ਰੱਖਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਔਰ ਦਾਇਮ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਰੇਨਾਂ ਇੱਥੇ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਆ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਨੇ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣ ਦਿੱਤੀ, ਕਰੇਨਾਂ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਧਕੇਲਣ ਦੀ ਉਸੇ ਕਰੇਨ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਰੇਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਸ਼ਾਹਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੱਪ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦੇ ਗੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਸਮ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਖਲੂਕ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਮਖਲੂਕ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸੱਪ ਗੱਲੇ ਤੋਂ ਸਿਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸੱਪ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਬਾਲਾ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਸ ਪੁਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਈਏ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਣਨ, ਇਹ ਜਾਣਨ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾਰਾਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾਰਾਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। मेरी तमाम भाइयों ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸਟਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਸਤਫਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਿੰਡੀਓਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਸਵੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡਾ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਮੁਬਾਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡੀਓਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਸਲਕ ਦੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਇਲ ਹਾਂ, ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਲੀ ਫੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੱਖੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਤੋਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੋਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਡਾ ਕੇ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਸਾਡਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪੁਰਅਮਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਹੀ ਮੁਬਾਲਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰੇਲਵੀ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। तमाम ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਕ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੁੱਲ ਤੇ ਟੁਰ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੁਕੀਦਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਕੀਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਟੁਰ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਣਾਏ ਇਸਲਾਹ ਹੈ, ਹੱਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਵਾ ਮੁਸਤਫਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਮਾਲ ਲੈਣਾ आपका तो ये खत्म होगा। कितना स्टाफ करना पड़ना केड़े तो उतले तो फिर काट देना, फिर स्टार्ट हो जाओ। हाँ फिर सेव हो जाएगा। आपका तो ये खत्म होगा। कितना स्टाफ करना पड़ना केड़े तो उतले तो फिर काट देना, फिर स्टार्ट हो जाओ। हाँ फिर सेव हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पीर वाहिद अली सरकार जिसके मिज़ार को लोगों ने अरसा दराज से शिरक का अड्डा बना रखा है, सिर्फ लोगों ने ही नहीं बल्कि बरेलवी मौलवियों का इसमें मेन किरदार है, जो लोगों को एक अल्लाह के दर से हटाकर गैरों के दर पर
झुकने की दावत देकर शिरक और कुफर की दावत देते हैं। आप देख रहे हैं कि सांगला हल के मौलवियों बरेलवियों के मरकजी मस्जिद के खतीब मौलवी जुल्फकार अली रिजवी, जो कि मौलवी अनायतुल्लाह का साला है और मौलवी सरदार फैसलाबादी का दमाद है, वो भी दरबार में लोगों के साथ हाजिर है और लोग सरकार के सामने हाथ उठाकर मिन्नत कर रहे हैं, बाबा हमारी इज्जत रखना, जबकि अहले तौहीद का अकीदा है कि इज्जत और जिल्लत देने वाला सिर्फ एक अल्लाह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया और मुशरिकीन के खिलाफ ऐलान किया, अयब्तगूना इंदहुमुल इज्जा फइन्नल इज्जता लिल्लाहि जमीआ। इसलिए आप देख रहे हैं कि हामिलीन किताब व सुन्नत अल्लाह से दुआ कर रहे हैं और मुशरिकीन बाबा से मांग रहे हैं। और नाजरीन, हमारा अकीदा है मुश्किल कुशा हाजत रवा सिर्फ एक अल्लाह है, लेकिन मुशरिकीन को ये बात पसंद नहीं है। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने कुरान मजीद में ऐलान किया, वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह वइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। आप देख रहे हैं अल्लाह के फजल व करम से जो इन लोगों ने झूठी करामतें बनाई हुई हैं, आज उन झूठी करामतों का पोल खुल चुका है। आप देखेंगे कि जो जो लोगों ने खराफात ये किए थे उसकी हकीकत क्या है, जरा मलाहजा फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।
भेजनी चलो सिलेक्ट कर लेनी बाकी सानू अजी सीट ना ना
ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਆਉਣੀ ਆ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਟਾਲੀ ਤੇ ਆ
इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने सानू फतह दी है, असा मुड़ मुड़ दिता है इंशाअल्लाह। और बाजवा साहब इंशाअल्लाह ताला पूरे भाई ने मैं इन्हां कोलों उम्मीद करना वा जिहड़ी इन्हां साडा ज़ुबान कीती है ये सारी दुनिया के सामने मसल के हक दा ऐलान करनगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने मसल के हक नूं फतह अता कीती है इंशाअल्लाह। और मैं बाजवा साहब नूं अपने भाई नूं कहांगा अपने कमिट्स देण ओ भाई यार पिछे रो दरख्त ले जाण दी इन्हां नूं मैं गल कही है कि पूरा दरख्त अपना ले जाण ठीक है ना जी। इन्हां ने टाणियां कट्ठियां ने ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦਰਖਤ ਵੀ ਕੱਟਣ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਬਸ਼ੱਕ ਕੱਲ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕੱਟੋ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਦੇ ਹੋਗੇ ਸਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਕੱਟ ਲਓ ਦਰਖਤ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਕੱਟੋ ਹੋਰ ਲੱਦੋ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ अहले हदीस जनाब इन्हों ने मस्जिद आख्या मैं कोई गल नहीं की बाद इन्हें लिख छोड़िया मैं क्या ठीक है लेकिन मैं मसलक अपना तब्दील नहीं करता। मसलक मैं तब्दील नहीं करना। मैं जनाबे वाला अपने भाई पीछे रहो यार। हेलो भाई पीछे रहो भाई पीछे रहो पीछे रहो यार भाई बाजवा साहब को याद कराना चाहता वा हाथ नीचे करो बाजवा साहब ने इस तो पहले हाथ नीचे रखो शुरू करने तो पहले इंटरव्यू दिता सी और इन्हों ने वाज़े तौर पे कहा सी अगर ये टाली वंड लैन लेजेंड टाली भी इन्हों दी लाख रुपया भी इन्हों दा ते मैं मसलक अहले दी इख्तियार करांगा और असी भी कहा सी अगर असी टाली वंड के ना खड़ सके असी बरेलवियत इख्तियार कर लांगे। अगर मेरे भाई नूं हुणे गल भुल गई है या ये तो मुनरफ होना चाहते हैं मीडिया ऑन दी रिकॉर्ड बात है इंशाअल्लाह कोई ओले दी गल नहीं है। ये अपना दरख्त ठाण ला जाण इन्हां कामयाब हो जाण मैं इन्हां नूं लाख रुपया भी देंगा तो अहले हदीस भी हो जाण। ये अपना दरख्त ठाण ला जाण इन्हां कामयाब हो जाण मैं इन्हां नूं लाख रुपया भी देंगा तो अहले हदीस भी हो जाण। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह की नमाज फजर वास्ते जिस तरह अगे असी अपने रूटीन च नमाज पढ़न आते सां अल्हम्दुलिल्लाह असी नमाज पढ़न आए कल बरोज जुमा फजर की नमाज जो असी खत्म की अपने अपने घरों जाइदा टाइम नाल जान लगे तो हबीबुल्ला भाई ने कहा भाई जुल्फकार भाई अब्दा शकूर भाई जाना नहीं यह कोई मसला है जिस वास्ते भाई इस्लामाबादों तशरीफ लियाए ने। इस्लामाबाद इकबाल भाई साढ़े कोल असी उन्होंने नाम तो जानते नहीं सी वो सानू नहीं सी जानते उत्थे इस्लामाबाद इन्हों की बहस हुई है 6 महीने तो तकरीबन बहस हो रही सी। यह मुस्तफा बाजवा चक नंबर पहाड़ी 137 का रहने वाला सी ये इस्लामाबाद उत्थे रहिंदा सी ये उत्थे टीचर है ये साडा भाई समुद्री दे ने लेकिन ये भी उत्थे शिफ्ट हो गए ने इस्लामाबाद ही पिंडी ये भी कोई जॉब करते हैं इन्हां दी किसी उत्थे दूसरे भाई उमर भाई ने साडे उन्हां नाल मुस्तफा बाजवे की 6 महीने तो आ जाके टसल चल रही सी कि बाबे साडे ऐ करदे ने बाबे साडे ओ करदे ने ओ कहंदे सी भाई बाबे साडे तुहाडे कुछ भी नहीं करदे। इन्हां कहा साडे पिंड एक दरबार है आहद बाबे सरकार दा ओ जिहड़ा दरबार है उत्थे टाली एक डिग्गी हुई है 35-40 साल तो वो बाबे की करामत है कि वो खाला नहर जी है पक्की करने वास्ते छोटे जो है असी राजबा बोलने उन्होंने छोटा खाला भी बोलने वो जो पक्का करने वास्ते गवर्नमेंट ने एक स्कीम है कि पक्के खाले करो पानी बचाओ जो स्कीम के तहत उत्थे उन्होंने पक्के करने वास्ते वो खुदाई करनी सी वो करेना आईया वो करेना उन्हें अपने इंटरव्यू भी दसिया इस बाबे की करामत दसी सो वो करेना आईया करेना टाली को पुट्टन लगिया वो करेना खराब हो गई दूसरी करेना आई वो भी खराब हो गई जो करेना का मालक आया उन्हें कहा जी ये तो करेना नहीं इतने चलनी है बाबे होना ने तो कभी भी नहीं अपनी टाली को हथ लान देना जेड़ा कोई हथ लाएगा या उन्ना हो जाएगा या मर जाएगा। साडा ये चैलेंज है वो साडे पिंड आओ 1 लाख रुपया भी देगा तो अहले हदीस भी हो जाएगा। जो ये बात उन्होंने चली सानू नहीं पता अल्लाह जाने कितनी देर की चलती है। इकबाल भाई ने सुनिया वो अल्लाह ताला ने मेहरबानी करनी सी साडे ते मसल के अहले हदीस ते मेहरबानी करनी सी हक दे उन्हें कहा मेरे नाल भी चलो सांगले। उस तो पहले उन्हें मुफ्ती अब्दुल रहमान आबद साहब
जमात दावा दे मरकजी लीडर ने उन्होंने मुस्तफा बाजवे की फोन पर गल करवाई, उन्होंने चैलेंज कबूल कर लिया कि असी ये चैलेंज तेरा कबूल करने असी इंशाल्लाह टाली पुट लांगे, सानू कोई बंदा उत्थे मुदाखलत ना करे। उन्हें कहा जी कोई जिंदा बंदा महकमा नहर का होए, गौरमेंट का पुलिस का होए, वह मैं जिम्मेदार हाँ, बाबा तुहाडा कोई नुकसान कर दे तो मैं जिम्मेदार कोई नहीं। असी क्या असी तेरा सोहणिया चैलेंज कबूल करने तेरा बाबा वो साडे ही बाबे ने, वो सानू कुछ नहीं कहते, तुहानू ही कुछ कहते हैं, तो तुसी सानू दूसरे बंदे नाल गल कर। अगर तुहाडा बाबा सानू टाली ना चुकन दिता, जिस तरह तू कहा असी लाख रुपया भी देंगे, अहले हदीस भी हो जाएंगे, असा कहा असी बरेलवी भी वापस हो जाएंगे, अगे भी बरेलवी तो मैं अहले हदीस सही होया वा, पढ़ लिख के अलहमदुलिल्लाह आया वा, इन्हां नाल टक्करां मार के आया वा, असी वापस अपने भाई तुहाडे बरेलवी च टुर जाएंगे, तो लख नाल तुहानू असी भी लख देंगे। अलहमदुलिल्लाह ये सारिया शर्तां जो इत्थे कर लिया असी स्टाम खा लिया। उन्हें कहा जी स्टाम भी लिखना है तो मीडिया की भी कवरेज देनी है, ये पूरी दुनिया देखेगी हक केड़ा है ते नहक केड़ा है। या तुसी कहंदे हो असी हक देवां, असी कहने असी हक देवां। अलहमदुलिल्लाह प्रोग्राम के तहत असी स्टाम लिखा और असी उत्थे चले गए, असी भी चले गए, उन्हें भी अपने सारे मस्जिदां च और स्टाम की फोटो कापी दी, वो भी उत्थे सारे उन्होंने लैके तुर गए, उन्होंने मौलवी भी टुर गए, असी भी उत्थे टुर गए। असा अलहमदुलिल्लाह अपने अल्लाह को याद करके दुआ करके काम शुरू किया, उन्हें अपने बाबे के दरबार से सजदे शुरू कर ले, दुआवां शुरू कर लिया। अल्लाह ने हक नूं फतह देनी सी, हक की मदद की और टाली सारी असा कट लई और उन्होंने दरबार से झुके हुए जोड़े उन्होंने उलमाए कराम सन, मौलवी जुल्फकार साहब खतीब ने सांगले ने, उन्होंने इन्होंने अंजमन मुलाजिम मुस्तफा के बंदे ने, तो सारिया सुन्नी सुप्रीम काउंसिल के बंदे ने, वो सारे उत्थे मौजूद सन। जो दरबार के सजदे अपना करके बाबे की मदद मंगते रहे, असी अपने अल्लाह को मदद मंगी, अल्लाह ने साड़ी मदद की। अलहमदुलिल्लाह असी वो टाली कट ली, मीडिया के उनकी रिकॉर्ड मौजूद है, जी सीडी मौजूद है, असी वो लैके इत्थे वापस आ गए, मैं मीडिया वालों को लैके आ गया। बाद चो उन्होंने फिर पैंतरा बदलिया इस इंटरव्यू चो, बाद चो उन्हें क्या मेरे भाई शार्ट टाइम है, जज़ाकल्लाह जज्बात चुनो, साडा काम इस्लाह है, उत्थे भी असा गया, साडा कोई झगड़ा नहीं किसी नाल, लोगों को पता लग जाए हक केड़ा ते हक केड़ा। असी एक बात करके जो आखिरी मुंड नूं कट्टिया डिग पिया, मैं उन्होंने कहा बाजवा साहब हुण सानू की हुक्म है, तुसी अपने वादे के मुताबिक इत्थे मीडिया वालियां दे सामने ऐलान करो। मैं अपने एक मैसेज दिते, अलहमदुलिल्लाह हक सामने आ गया, हुण तुसी मसल के हक का ऐलान करोगे, मैं उम्मीद करना वा कि तुसी अपने कदमां ते पूरे रहोगे। लेकिन उन्होंने पैंतरा बदलिया, उन्हें कहा जी टाली भी लै जाओ, लाख रुपया भी देगा, मैं मसला को नहीं तब्दील करना। अल्लाह ताला जिन्होंने तौफीक देने ने उन्हें हक कबूल करना है। अल्लाह ताला दी करम नवाजी हुई, असी जो इतने आ गए नहीं एक सेकंड बैठ जाओ यार, उन्हें बाद उन्होंने फिर पैंतरा बदलिया, उन्होंने कहा तुसी इतने सारी रात लगी रहनी गल, जबकि उन्हें कहा कल लै जाओ, परसों लै जाओ, कल ही लै जाओ, मैं नहीं अपना मसला तब्दील करना। उसके बाद असी जो इतने वापस लाया मीडिया को, उन्हें फिर पैंतरा बदलिया, उन्हें कहा जी जे तुसी 2 घंटिया के मुंड ना वड्डिया तो तुसी हार गए, असी जित गए। अलहमदुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मदद की, भाइयों ने एक मिल गया सानू उत्थे कटर डीजल वाला बिजली वाला कटर जड़ा वो भी मिल गया, लोग करेना वाले साढ़े दोस्त नस गए। फिर इन्होंने अल्लाह भी याद किया, या अल्लाह ए मुशरक फिर जित जाएंगे, अल्लाह तेरे को असं मदद मांगने, ये तो बाबिया को मांगने, साढ़े को तेरे को अलावा आसरा ही कोई नहीं, तू ही साड़ी मदद करनी है। अल्लाह ने साड़ी मदद की, उन्हें 2 घंटे का टाइम दिता सी, 20 मिनट मुंड पुट के ट्राली से लग लिया। फिर उन्हें एक होर झूठ बोलिया, उन्होंने उलमाए कराम इतने सारे तशरीफ साढ़े तो पहलों आ गए, उन्होंने आके कहा भाभी उत्थे हार गए जे, उन्होंने को मुंड को नहीं जो पुटिया गया। असी उन्होंने ये दसना चाहते हैं, मीडिया ने भी बहाता मुंड लिया के सामने रख दिता है, मुंड पुटिया जो शाखा पुट ली मुंड कि शहर से
توحید دے پروانے آ کے مڑ گئی شاید انشاءاللہ جتھے کرینا فیل ہو گیا اتنے توحید دے پروانے جڑ گئے اور اللہ نے مدد کی تھی. میں انشاءاللہ زیدی صاحب دے اور تواڈے درمیان زیادہ حائل نہیں رہنا چاہتا. میں خطاب سنن لیا گا زیدی صاحب. کافی چوڑی لمبی چوڑی ٹالی سی کہ سارا کم سے کم یہ لپیٹ جڑا وا جڑا ہونا کم سے کم 5 کرما ہونا. ہاں جی یہ بھائی جان جی مین جگہ ہے جتنے درخت گریا ہوا سی اور ادھی درخت جڑا نا وہ اندر سی اور ادھا گریا ہوا سی یعنی کہ اور انہوں جڑا ساتھی نے کٹیا اور الحمدللہ اللہ نے کامیابی عطا فرمائی ہے. اللہ کی خاص رحمت اور خاص عنایت. بول کے دسو جی بول رہے ہیں جی. اس گاؤں والے لوگوں نے کیتا سی کہ یہ بزرگوں نے درخت جڑا خود اپنے ہاتھوں لگایا ہے اور جب یہ درخت گر گیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ درخت گاؤں والے لوگ کہہ رہے تھے کوئی ٹھا نہیں سکتا یہ کوئی کٹ کے لے جا نہیں سکتا. تو الحمدللہ جماعت اہل حدیث نے یہ چیلنج قبول کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی توفیق کے نال الحمدللہ اس درخت کو اٹھا کے اتوں لے گئے جو سانگلے موجود ہے. یہ اللہ تبارک باغ والی مسجد بتوں سے تجھ کو امیدیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح کافری کیا ہے۔ اب آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں موحد اعظم خطیب اسلام مناظر اسلام حضرت مولانا طیب الرحمان زیدی صاحب۔ نعرہ تکبیر،
توحید کے پروانوں جتنا اپنے اللہ سے پیار اتنی اونچی آواز میں نعرہ تکبیر بلند کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مسلک اہل حدیث، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا. بھائی ہمارے ساتھی سننا چاہتے ہیں کیا گردیلی صاحب ہوتے سر یہ بعد ہی دساں گے جی. شاہ صاحب کے خطاب تو بعد اگر کسی نے واقعہ پورا سننا ہوئے تو اسی تفصیل نہ بیان کریں گے. اچھا جی، یہ گزارش یہ ہے کہ جن دوست کھڑے نے دروازے کوئی دوست کھڑا نہ ہوئے، پیچھے جنہیں کھڑا ہونا پیچھے چلا جائے. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. آج آپ بھائیوں میں پہنچ کر اور آپ کے جذبات کو دیکھ کر مجھے اپنے سفر کی تھکاوٹ بھول چکی ہے. 4 گھنٹے مسلسل سفر کر کر آپ کے پاس پہنچا ہوں اور آپ کے بعد اللہ تعالی کی توفیق سے وزیر آباد میں جلسہ ہے. اچانک یہ خوشخبری ملی کہ اہل ایمان اہل شرک پر غالب آ چکے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اللہ کا ہم سے وعدہ ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین. غالب تم ہی رہو گے اگر تمہارا ایمان مضبوط ہوگا. اہل ایمان ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے. ہم تمہیں رب کی توحید کا پیغام سناتے ہیں. اگر یہ کام جو آج سانگلہ ہل کی جماعت نے کیا ہے، ان سے پہلے ان کے امام الانبیاء نے بھی یہ کام کیا تھا. ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بابا کو کہا تھا تماثیل التی انتم لہا عاکفون
کیا آپ ان مورتیوں اور بتوں پر اعتکاف مجاور بن کر بیٹھتے ہو؟ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، لیکن خوشی کا عالم ہے. اور آج میں کہوں گا اصل جہاد یہ جہاد ہے. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. آج نہیں تو کل اہل شرک سوچیں گے آخر ہمارے مشکل کشا نے ہماری مدد کیوں نہ کی. سوچتے رہو گے اور شاید اللہ کرے اس واقعے کو دیکھ کر اہل شرک میں سے لوگ توبہ کریں، ان کو یہ یقین ہو. پہلے تو وہ سنا کرتے تھے کہ مشکل کشا صرف ایک، اسے اللہ کہا جاتا ہے. حاجت روا بھی ایک ہے، مدد کرنے والا بھی ایک ہے، سننے والا بھی ایک ہے. ان کے ہر بستی میں مختلف تھے، ہر بستی کا اپنا مشکل کشا تھا. یہاں ہی نہیں یہ بات معروف ہے. آج انتہائی مختصر آپ سے وقت لوں گا، بلکہ یوں کہہ لیجئے آپ کو مختصر وقت دوں گا، بڑا طویل سفر کرنا ہے. جب اہل توحید نے مجھے دعوت دی کہ یہ قبر پرستی اسلام نہیں ہے، شاید میرے زندگی میں یہ بات پہلے نہ کی ہو. جب اہل ایمان نے مجھے شرک کی دلدل سے نکالنا چاہا، میں نے بھی کہا تھا پیر ارجن شیر اتنا حاوی ہے کہ تمہارا بڑے سے لے کر چھوٹے تک سب کو پیس کر رکھ دے گا. اس وقت کے اہل شرک نے بھی کہا تھا. اہل ایمان کو دعوت دی تھی ان بزرگوں کی توہین نہ کرو، اور رب محمد کی قسم ہے ہم کبھی کسی بزرگ کی توہین نہیں کرتے. توہین تو تم ان بزرگوں کے رب کی کرتے ہو کہ رب کو چھوڑ کر ان کو مشکل کشا بنا دیتے ہو. لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء. آج یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے. تم نے قرآن کو نہ مانا، اہل توحید نے تمہیں عملی دکھا کر کہا یہ قرآن کی زندہ تصویر ہے، اب تو ایمان قبول کر لو. یہ قرآن تمہیں کھلا پیغام دے رہا ہے. آج نہیں، صدیوں پہلے جتنے دنیا میں بنائے ہوئے مشکل کشا تھے، بنائے ہوئے حاجت روا تھے، سمیع اور بصیر تھے، دیتے اور چھینتے تھے، عزت اور ذلت کے مالک تھے، نفع اور نقصان کے مالک تھے. ہر دور کے ہر پیغمبر نے قوم کو کہا یہ کچھ نہیں کر سکتے. یہی پیغام پیغام محمد ہے، یہی پیغام پیغام توحید ہے، یہی پیغام رب کا قرآن ہے، یہی پیغام محمد کی احادیث ہے. اہل ایمان جس طرح آج تم نے محنت کی ہے، اہل شرک سے تم نے لکھوایا ہے، نہ آئے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہدایت تو اس کے ہاتھ میں ہے. ابو طالب بھی کہا کرتا تھا بھتیجے تو سچا پیغمبر ہے، میں مانتا ہوں تیرا دین آسمانی دین ہے، لیکن تیرے دین کو میں قبول نہیں کرتا. نقصان پیغمبر کا نہ ہوا، نقصان اہل شرک کا ہوا ہے. اہل شرک کو یہ دعوت عام ہے، یہ ٹالی پڑی رہے، یہ تنے پڑے رہے. یہ بزرگوں کی بنائی ہوئی ہاتھ سے لگایا ہوا درخت جسے کوئی مشینری ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی. پیر بہار شاہ کے بارے میں بھی یہی مشہور ہے، شیخ پورہ کے اندر یہی بات ہے، ہمارے اسلام آباد کے سید پور کے اندر بھی یہی معروف ہے. دو جاتی ہوئی سڑکوں کو اس لیے کاٹ دیا گیا کہ اس بر کے درخت کے نیچے شاہ صاحب نے چلہ کشی کی تھی، محنتیں کی تھی. میں نے اسلام آباد کے اندر بھی کہا ہے
आज तुम्हें भी कह रहा हूं, मुझे जब ये खबर मिली मैंने कहा था इस सैयदजादे के हाथ में मशीनरी दो, जिंदों को तुम हटा ले, मुर्दे हमें जाने, हम मुर्दों से जाने। नाराए तकबीर। यही बात तो तुमने की है। मुझे इस भाई ने बताया, नौजवान ने कहा, हमने कहा जिंदों को तुम हटा लो, बाबा जाने और वहाबी जाने। अगर वो बाबा हमें नुकसान पहुंचा सके, अल्लाह की कसम सांगला हिल के नौजवान नहीं, जैदी भी तुम्हारा मसलक कबूल कर लेगा। और जाओ, आज नहीं, कल नहीं, सदियों तक, कयामत तक, जब तक तुम्हारी जान में जान है, इस सैयदजादे के जान में जान है, तुम्हें चैलेंज दे रहा हूं, बर्रे सगीर के अंदर नहीं, दुनिया के किसी कोने में तुम बतलाओ, जिंदों की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मुर्दे जाने और ये जैदी जाने। रब्बे मोहम्मद की कसम है, दुनिया में अगर कोई ज़ाते अनवार न अहले ईमान के पहले उस्तादों सहाबा ने छोड़ा था, न मोहम्मद के ये साथी छोड़ेंगे। ये ज़ाते अनवार नया नहीं है। अल्लाह के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम कहती है, दरख्तों के पुजारी, दरख्तों के मजावर, कब्र पर मजावर बनकर बैठने वाले बनी इसराइल की कौम को जब अल्लाह ने तौहीद की दावत समझाई, मूसा अलैहिस्सलाम लेकर निकले। दरियाओं के अंदर से किसने निकाला था? दरियाओं के अंदर फिरौन को गरक किसने किया था? चलते हुए बनी इसराइल के लिए मोटरवे किसने बनाई थी? जब वो पार निकले, उन्होंने भी यही बात कही थी, ऐ मूसा, हमारे लिए भी कोई बेरी के दरख्त हो, टाली के दरख्त हो, बड़ के दरख्त हो, हम इसको पूजे, ये हमारी मुश्किलों को हल करे। तुम्हारी इस बस्ती में नहीं, पहाड़ी पुर के अंदर नहीं, पीर वाहिद अली अकेला नहीं, दुनिया जहान के पीर है, वहां पर बड़ के दरख्त भी है, कीकर के दरख्त भी है, टाली के दरख्त भी है, शाहजमाल की कब्र पर बेरी का बहुत बड़ा दरख्त है। और सुनो, जब मूसा से कहा, उसकी कौम ने बचाया दरिया से, तो रब्बे करीम ने फिरौन से निजात दी, तो रब्बे करीम ने पत्थर में चश्मे को जारी किया। रब्बे करीम ने, उन्होंने भी यही कहा था, ऐ मूसा, इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, हमारे लिए भी कोई ऐसा दरख्त हो, तुम इन दरख्तों के ऊपर झंडे तुम बांधते हो, कतरे तुम लटकाते हो, सुरख और सबज के कपड़े तुम कहते हो, इसके इज्जत है, इसी में जिल्लत है, यहां से नफा मिलता है, यहां से नुकसान मिलता है। और लोगों, उस मूसा कलीमुल्लाह ने भी कौम को यही पैगाम दिया था, इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। दरख्त इज्जत का मालिक नहीं, दरख्त जिल्लत का मालिक नहीं। अमवातुन, ये बुजुर्ग जो फौत हो चुके हैं, ये मुर्दे हैं, सुन नहीं सकते। ऐ मोहम्मद करीम, तो इन बुतों को, इन मूर्तियों को, इन मुर्दों को, इन फौशुदा को सुना नहीं सकता। और सुनो, रब का कुरान उठाकर देखो, सूरत फातिर पढ़कर देखो, अबू वाकिद लैसी अहादीस मुबारक उठाकर देखो, कहते हैं मकाम हुनैन की तरफ चले, जिहाद के लिए निकले, एक मुशरिकों का हमने दरख्त देखा जिसे ज़ाते अनवात कहा जाता था। पहाड़ीपुर में पीर वाहिद अली का ज़ात अहद अली का ज़ाते अनवात है। मेरे इस्लामाबाद में बड़ी 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 पसी सरकार का ज़ाते अनवात है। गोडले के ऊपर बड़ का दरख्त ज़ाते अनवात है। जब साहबा ने कहा इस दरख्त से बरकतें मिलती है, इस दरख्त पर तलवारें लटकाएंगे, इस दरख्त पर हथियार बांधेंगे, बरकत होगी, जिहाद में फतह होगी। मेरे मोहम्मद ने कहा था, इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा काल इन्नकुम कौमुन तजहलून। और तुम तो ऐसी बात करते हो कि जो मूसा की कौम ने की थी। मुसलमान थे, सहाबा की जमात थी, अकीदा तौहीद पर जरा पड़ने लगी। मेरे मोहम्मद ने कहा था, और मेरे सहाबा
कुरान का मालिक है। बैत रिजवान का दरख्त है, क्या इस टाली से आला नहीं था, उमदा नहीं था? तेरा पीर सैकड़ों जमा हो जाए, पीर ही नहीं दुनिया जहान के इंसान सारे जमा हो जाए, मोहम्मद की जूती पर कुर्बान। बैत रिजवान है, दरख्त मौजूद है, मोहम्मद का हाथ है, बैत ले रहे हैं। जिस दरख्त के नीचे पैगंबर बैठे हो वो दरख्त तेरे टालियों से, करोड़ों दरख्तों से आला और अफजल है। खिलाफत उमर उठा कर देख, जहालत की दुनिया से निकल इल्म की दुनिया के अंदर आ, सैयदजादे से बात कर कर देख, ये ज़ैदी तुम्हारा था, आज इनका क्यों बना? तुम्हारे अंदर शिर्क की गंदी है, यहां तौहीद की खुशबू नजर आती है। जिनकी तुम पूजा करते हो, अल्लाह की कसम, आओ ज़ैद बिन अम्र इब्न नफील, उमर का चचा, इस्लाम से कबल फौत हुआ है, लोगों में खड़ा हुआ, कहा जब पैगंबर की नबूवत का ऐलान नहीं हुआ था, उमर का चचा है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या कहा था? अश्शातु खलक़हा अल्लाह व अंज़ल लहा मिनस समाई मा व अंबत लहा मिनल अर्द सुम्मा तज़बहूनहा अला गैरि इस्मिल्लाह। और लोगों, इस बकरी को पैदा करने वाला एक अल्लाह है, आसमान से इस बकरी के लिए पानी बरसाने वाला एक अल्लाह है, उससे अंबत लहा मिनल अर्द, जमीन में पीर आदमी की टालियों को उगाने वाला एक अल्लाह है। और तुम जालिमों, इस जानवर को जिसकी खुराक, जिसके लिए पानी, जिसके लिए लहलहाती खेतियां अल्लाह ने पैदा की, तुम गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा कर देते हो। मुझे उस दीन से मोहब्बत है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन है। आओ, मैं उन्हीं अल्फाज में आपको कहता हूं, इस दरख्त को पैदा किसने किया है? तुझे कुरान पढ़ना चाहिए, कुरान की तिलावत करना चाहिए। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द व अंज़ल लकुम मिनस समाई माअन फअंबतना बिही हदाइक ज़ात बहजा। जगह जगह से तो उठा, युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। और लोगों, इस मुर्दा जमीन के अंदर पानी बरसाकर इन दरख्तों को जिंदा करने वाला कौन है? अल्लाह है। मैं तुझे किसी बुजुर्ग की नहीं, पीर की नहीं, फकीर की नहीं, दरवेश की नहीं, वली की नहीं, अली की नहीं, नबी की नहीं, तुझे दावत उस रब्ब करीम की दे रहा हूं जिसने तुझे भी पैदा किया, तेरे बाबे की टाली को भी पैदा किया। हाँ, रब पैदा ना कर सके, जाओ कोई दुनिया में कहे आसमान का किनारा फला बुजुर्ग ने बनाया है, आसमान के अंदर जगमगाते सितारे, रात की तारीकी है, सांगलहल के मवाहिदों, इस तारे का कोई एक टुकड़ा, एक तारा किसी बुजुर्ग ने लगाया हो, सजाया हो, बगैर सतूनों के रब ने छत बना दी है, किसी ने की हो, जमीन से खेतियां उगा दी है, किसी ने उगाई नहीं। जब तुम कहते हो सितारों का मालिक, सूरज का मालिक, चांद का मालिक, आसमान का मालिक, जमीन का मालिक, दरख्तों का मालिक, फिर ये कैसे मुमकिन है कि अहले हदीस दरख्त को काटे और बाबा कोई नुकसान पहुंचा सके? अल्लाह के बंदो, इतनी खुली हुई किताब, इससे बड़ी दलील क्या होगी? ऐनुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन, कुरान पढ़ लिया, ऐनुल यकीन, दरख्त काट दिए। आओ, मैं तुम्हें दावत दे रहा हूं, दावत फिक्र है, अपनी कब्र को ठंडा कर। मौलवी क़यामत के दिन ना बचाएंगे, सूफी काम ना आएंगे। एक अल्लाह है, एक मालिक है। और लोगों, ये बुजुर्ग क्या कर सकते हैं? फौत हो जाते हैं। आज बात वही करते हैं जो तुमने अकल के मुताबिक की। शाह साहब फौत होते हैं कि नहीं हुए? अहद अली भी फौत हुए, मेरे बाबा भी फौत हुए, जिनको मैंने 7वीं क्लास में आपको बतलाया, बात बीच में रह गई थी। जब अहले तौहीद ने कहा ज़ैदी कब्र परस्ती इस्लाम नहीं है, चादरें चढ़ाना इस्लाम नहीं है, मैं अपने बाबे की कब्र पर पहुंचा, पीर अर्जन शेर उसका नाम है, जाओ अब
تک اس کی قبر موجود ہے. ہم بھی اس کے سیدزادے ہیں, اسی کے مجاور کہہ لو, گدی نشین کہہ لو, خان جو مرضی کہہ لو, اس کی قبر پر سب سے پہلے میں نے وہاں سے پگڑی اٹھا کر سیدزادے کے سرہانے سے ڈرتے ہوئے اٹھا کر پینتیوں میں رکھ دی. پہلی بے ادبی کی نا آپ کہو گے, میں نے بھی کر کے دیکھی, میرا بزرگ مجھے پکڑتا ہے کہ نہیں پکڑتا. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اگر پکڑ لیتا تو کبھی وہابی نہ بنتا. اگر آج ان اہل حدیثوں کو پہاڑی پور میں بزرگ پکڑ لیتے, اللہ کی قسم یہ نہیں سینکڑوں تمہارے ہو جاتے. یہ ٹالی کو تو میں کہوں گا یادگار کے طور پر اسے رکھ لو, اس پر نامینیٹ کر دو, نشان لگا دو بزرگوں کے کہ یہ وہ چیلنج ہے جو ہر قبر پرست دیا کرتا ہے. میں گیا اروتی تھانے کے اندر قتل کیس تھا, وہاں کا ایس ایچ او کہتا ہے, پڑھا لکھا آدمی تھا, ڈائریکٹ پہنچا تھا وہاں پر, کہتا ہے مائی صفورہ کی قبر کے دروازہ اگر آپ کا بندہ کھول دیتا ہے ہم کہیں گے یہ قتل کے اندر مجرم نہیں. میں نے اس ساتھ والے کو کہا اس سے اجازت لے دو, میں پورا سب کچھ پایا کر دیتا ہوں. سنیے, مختصر بات ہے, نعروں سے تھوڑا سا پرہیز کیجئے. لوگوں کا ایمان ہے. مائی صفورہ میں نے جو بات کی, اس نے کہا شاہ صاحب پچھلے دنوں ایس ایچ او نے کہا تھا کہ اگر چور یوں ہی پکڑے جائیں تو پھر ایجنسیوں کی کیا ضرورت ہے, مائی صفورہ کا دروازہ کھلاتے رہیں گے. اس نے بے عزتی کی ان کے زبان میں, تو پھر دوسرے دن ہی ہارٹ اٹیک ہوا, وہ مر گیا. میں نے کہا اللہ کی قسم ہم تو اس پیغمبر کو ماننے والے ہیں جس نے توحید کے بوٹے لگا کر شرک کے دروازوں کو بند کیا تھا, اور آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں علم عام ہو رہا ہے, قرآن کے تراجم عام ہو رہے ہیں. یہ پوری دھرتی رب کی ہے, یہاں پر صرف اہل توحید ہی رہیں گے. اہل توحید اللہ کے نظام کو غالب کریں گے. لوگوں ایمان کا حصہ بنا لو, مردہ کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کی قسم اس کو نہلاتے نہیں ہو, کپڑے نہیں اتارتے, برہنہ نہیں کرتے, سفید کپڑا اس کی شرمگاہ پر نہیں ڈالتے, مولوی کو بلا کر نہیں لاتے, کہتے ہیں اس کو وضو کراؤ اور نہلاؤ, وہ اپنے بائیں ہاتھ پر دستانہ کپڑے کا چڑھا کر اس کی شرمگاہ کو نہیں دھوتا. سب کچھ کرتے ہیں. اگر یہ کچھ کرنے والے ہوتے کہہ دیتے ہٹ جاؤ میں اپنی شرمگاہ کو خود ہی دھو لوں گا. مسلک اتنا سچا اور سچا ہے اللہ کی قسم, نہ قرآن سے اعلیٰ کوئی کتاب ہے, نہ محمد سے اعلیٰ کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. نہلا رہے ہیں, کفنا رہے ہیں, صفائیاں کر رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں. گورکن کہتا ہے قبر میں دیر ہو گئی, انتظار کرو. کبھی شاہ صاحب چارپائی سے نکل کر قبر میں داخل ہو سکتے ہیں؟ کبھی ہوئے ہو آپ کے علاقے میں کسی ولی کی کوئی کرامت ہو؟ نہیں ہو سکتی. اللہ کی قسم اصلی سید ہو. ایک نہیں سینکڑوں میرے خاندان ہیں, زیدی اور نقوی ہیں. ہمارا تو کوئی شاہ صاحب نہ بڑی سرکار نہ چھوٹی سرکار خود چل کر نہ قبر میں جا سکا, نہ غسل کر سکا, نہ کفن پہن سکا, نہ قبر میں پہنچ کر بند کرنے کے بعد اس نے کہا پلٹ جاؤ میں جانوں اور منکر نکیر جانے. نہیں, انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. لوگوں مردوں کو کوئی نہیں سنا سکتا, مردہ کچھ نہیں کر سکتا. اگر مردے کچھ کرنے کے قابل ہوتے, لات اور منات اتنے بڑے بڑے 5 پنجتن پاک عرب کے بڑے بڑے اولیاء کی جماعت ود سعا یغوث یعوق نصر, وہ پیغمبر کریم کو کوئی بات ہی نہ کرنے دیتے. وہ تو بڑی دور کی بات ہے. یہ سیدزادہ پورے پاکستان کے اندر بغیر کسی سے پیسے لیے, آپ کو بتلا دوں شاید میرے نام پر کوئی کہے شاہ صاحب کو پیسے دینے اور پیٹرول دینا, سی این جی کی ہڑتال تھی, پیٹرول پر آیا ہوں, صرف توحید کی محبت لے آئی ہے. آپ سے پیسے نہیں لینے, نہ اللہ کبھی ایسا موقع لائے. لوگوں پاکستان کے اندر کونے کونے میں میرا پیغام, میری تقاریر, میری تحریر گواہ ہے کہ توحید پر ہی گفتگو کرتا ہوں. اگر یہ مردے کچھ کرنے کے قابل ہوتے اس زیدی کو چلنے کے قابل نہ چھوڑتے, اس کی زبان پر تالے بٹھا دیتے. ایک ہستی ہے لوگوں, ایک ہستی, وہ کون ہے؟ اللہ. اور آخری بات, جب یہ بزرگ نہیں تھے اس وقت اللہ تھا. جب یہ بزرگ پیدا نہیں ہوئے تھے اللہ تھا. وہ اللہ اس وقت کے انسانوں کی مشکلوں کو حل کرتا تھا. اللہ کی قسم وہی میرا بھی مشکل کشا ہے, آپ کا بھی مشکل کشا ہے,
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کیونکہ میں نے سیالکوٹ کے قریب پہنچنا ہے، کانفرنس کے اندر طویل سفر ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توحید پر زندہ رکھے، توحید پر موت دے، کل قیامت کے دن پیغمبر کے ہاتھ سے حوض کوثر پر پانی نصیب فرمائے، اہل ایمان کا جنت میں پڑوسی بنائے۔ کیا سوال ہے جی؟ مجھے اینک نہیں ہے۔ ہر وقت بیمار رہتا ہوں، دعا واسطے جی دعا کریں جی اللہ تعالیٰ بیماروں کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انت الشافی انت الکافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اذہب الباس رب الناس الہ الناس ملک الناس الہ الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے رب کریم، یہ بوڑھے بچے جوان مرد عورتیں بہن بھائی تیرے سامنے دست بدعا ہیں اللہ، جن بھائیوں نے یہ توحید کی دعوت عملی طور پر پیش کی ہے اللہ ان کی نیکی کو قبول فرما، اللہ اپنی رحمت سے انہیں جنت الفردوس عطا فرما، اللہ انہوں نے پیغمبر کی سنت کو زندہ کیا ہے اللہ انہیں استقامت عطا فرما، ہر پریشانی سے نجات عطا فرما۔ اللہ اس بزرگ کی قبر پر جو یہ درخت تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی اس کو کاٹ نہیں سکتا، اللہ اہل شرک کے لیے اس کو دعوت کا راستہ بنا۔ مالک الملک، دنیا کے اندر بسنے والے تمام کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو توحید کی نعمت سے نواز دے۔